आज तुम मानक पचारि राज्य मान राजधानी मु राज्यर नाम कहबी तुम राजधानी नाम कह ठीक अच्छे। अच्छा कह अरुणाचल प्रदेश राजधानी नाम कौन? ईटानगर। आसाम बिहार बिहार पाटना। छत्तीसगढ़ गोवार गुजरात गांधीनगर। हरियाणा हिमाचल प्रदेश शिमला। जम्मू और काश्मीर झारखंड महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय कर्नाटक बेंगालुरु ठीक। केरल अच्छा मिजोरम मिजोरम आइजल ठीक। ओडिशार এটা তো সমস্ত জানিଥିବା দরকার যেহেতু তুমি ওড়িশার কি নাই। তারপরে পঞ্জাবর চণ্ডীগড়। আচ্ছা উত্তরপ্রদেশর লখনৌ। রাজস্থানর পশ্চিমবঙ্গর কলকাতা ঠিক। তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদ। ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅମରାବତୀ ঠিক। ତ୍ରିପୁରାର ଆଚ୍ଛା। ତାମିଲନାଡୁର सिक्किम गैंगटॉक। आम भारत राजधानी ठीक। अच्छा पंजाब रो कौन? हरियाणा रो हरियाणा और पंजाब रो दुईटा जगह कौन? चंडीगढ़ ठीक।